Medyo pala ka! Kevin, patalikod na lang. Gawin mo. Patalikod, patalikod, patalikod. Yan. Oh, sus Mario. Patalikod. Kita mo, 4 minutes. Pwede sila manalo sir. Sige, tuloy lang. Ilang minutes sila sir? 4. Bilis dito na! Ayun na tayo na! Wala pa! Wala, gintayin nyo daw lahat. Ano ba yan? Natatalis ka pa! Alalay, alalay, alalay. Move. Okay, 4 minutes and